Zapadni vojni analitičari bili su zbunjeni slikama koje su na TV ekrane stizale sa Balkanskog ratišta. Najznačajniji evropski oružani sukob posle Drugog svetskog rata vizualno nije bio moderni rat. Umesto smrtonosnih sukoba, supermoderne ratne tehnike ispunjene elektronskim uređajima i razmene udaraca iz vazdušnog prostora, upotrebljavana je tehnika nastala pre čitavih pola veka, a taktika bila sve osim američke zamisli vazdušno-kopnene bitke. Iz davne prošlosti pojavile su se zaboravljena oružja koje su se mogla pronaći samo u istorijskoj literaturi i starim filmovima. Tokom svih ratnih godina krajiškim programa gospodario je oklopni voz Krajina Ekspres, izrađeni leta 1991. godine iz nužde. Krajiške odbrambene snage, poznate Kninđe, nisu raspolagale moćnom ratnom tehnikom na koju je imala monopol Jugoslovenska narodna armija. Kninski železničari postavili su automatske protivavionske topove Bofors M12 i Flak 38 na teretne vagone, a za zaštitu od neprijateljske vatre izrađen je bočni oklop debljine 25 mm. Prva kompozicija Krajine Ekspres, sastavljena od 2 borbena vagona i dizel lokomotive, učestvovala je u borbama protiv zbora Narodne garde u Lici, kod mesta Štikarda i u zauzimanju dalmatinskog gradića Drniš. Krajina Ekspres septembra 1991. godine ponovo se vratila u Liku. Odlučnim prodorom u pozadinu hrvatskih snaga podržao je akciju deblokade ogromnog kompleksa skladišta ratnog materijala u mestu Sveti Rok. U direktnom sukobu sa pešadijskim jedinicama, posada voza odbranila se vatrom iz puškomitraljeza M53, za koje su pripremljene posebne puškarnice na bočnom oklopu. Poslednji zadatak Krajine Ekspresa pre primirja bila je zaštita aerodroma Zemunik kod Zadra 1992. godine. Oklopni voz ojačan je izgradnjom trećeg borbenog vagona sa 2 topa kalibra 20 mm i platforme za minobacače 120 mm. I legendarni nemački Flak zamenjen je sovjetskom protivoklopnim topom ZIS-3. Posle napada hrvatske vojske na Maslenicu, januara 1993. godine, usledili su višemesečni artiljerijski dueli. Železnički tunel u predgrađu Zadra poslužuje Hrvatima kao sklonište za vagon za višecevni lanser raketa, a u ostatku prostora uskladištena je municija. Krajišnici su u Benkovcu pripremili vagon sa 3650 kg eksploziva i 5 tona metalnog otpada, koji je oklopni voz potisnuo do brzine potrebne za samostalno kretanje nižom trasom pruge ka Zadru. Proračunato je da će vagon prilikom ulaska u tunel postići brzinu od 85 km na čas, a za aktiviranje eksplozivnog punjenja pobrinule su se protivoklopne mine montirane na odbojnike. Snažna detonacija izazvala je zaprepašćenje i paniku u Zadru i okolini. Krajina Ekspres u leto 1993. godine dobija ojačanu zaštitu. Vagoni i lokomotiva obloženi su armiranom gumom, čiju su efikasnost u neutralizaciji kumulativnog mlaza protivoklopnog projektila otkrili nemački tenkisti u poslednjim mesecima Drugog svetskog rata. Oklopni voz je na ulazu u Bihać pogođen raketom Maljutka, koja je ispaljena sa muslimanskih utvrđenih pozicija. Gumena prepreka prerano je aktivirala kumulativnu bojevu glavu, pa je šteta bila neznatna. Lakše je ranjen jedan borac i lakše je oštećen trocevni protivavionski top. Jesenja ofanziva 1994. godine na Bihaćki džep zatekla je oklopni voz u najvišoj borbenoj spremnosti. Oklopni voz neprijateljskih snaga očistio je okolinu Unske pruge i napredovao do Bihaća. Iako je na više mesta nailazio na mine, inženjerci su vrlo brzo popravljali oštećenja. Krajni Ekspres se kretao između litica brzinom ljudskog koraka da bi se omogućila provera potencijalnih zaklona za neprijateljsku zasadu. Ispred kompozicije nastupila je patrola koja je tragala za minama. Kompozicija Krajine Ekspresa sastojala se od lokomotive, 3 borbena vagona i 3 otvorene platforme koji su štitile čelo voza. Najjače oružje Krajine Ekspresa na uskoj pruzi bila je američko samohodno oruđe, lovac tenkova Hellcat, paklena mačka i 2 sačasta lansera nevođenih raketnih zrna kalibra 57 mm, kakvi se koristi na jurišnim avionima. Pomoćno naoružanje bilo su 3 mitraljeza Browning koji su mogli da posluže za suprotstavljanje pešadijskom napadu, a strelci su uvek bili spremni da otvore vatru na maljutke koji su se usmerile ka vozu. Prolazak metka pored žice kojom se do rakete prenosi signal za vođenje bio je dovoljan da je uputi daleko od cilja. Oklopni voz Krajina Ekspres preživao je mnoge bitke bez znatnih oštećenja i ljudskih žrtava. Uništila ga je vlastita posada avgusta 1995. godine na Ličkoj pruzi da ne bi pao u ruke nadirućoj hrvatskoj vojsci. Posada voza stigla je u Srbiju zajedno sa rekom krajiških izbjeglica.